반드시 역사해. Hey, God will surely work. 신앙하면 가장 문제가 뭔 줄 알아? The problem in spiritual life is 마음에 안 된다는 생각이 왔을 때 when the heart that it's not going to work arises, 반격을 해. you have to counterattack it. 돼. It's going to work. 하나님이 역사해. God will work. 여러분 마음에 이 프로그램만 들어있으면 If you have this program in your heart, 어떤 문제든 다 풀 수가 있어. no matter what problem you face, you can solve it all. 네. 오늘 말씀은 사무엘하 20장입니다. Ouvrons la Bible dans 2 Samuel 20. 네. 사무엘하 20장 14절부터 한번 보겠습니다. 2 Samuel 20, verset 14. 요압이 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 행하여 아벨과 벳마가와 베림 온 땅에 이르니 그 무리도 다 모여 저를 따르더라. Job traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth-Maca et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. 이에 저희가 벳마가 아벨로 가서 세바를 에우고 그 성읍을 향하여 해자 언덕 위에 토성을 쌓고 요압과 함께한 모든 백성이 성벽을 쳐서 헐고자 하더라. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel Beth-Maca et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapa la muraille pour la faire tomber. 그 성에서 지혜로운 여인 하나가 외쳐 가로되 들을지어다 들을지어다 청컨대 너희는 요압에게 이리로 가까이 와라 내가 내게 말해라 하노라 한다 하라. Alors une fille habile se mit à crier de la vie. Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. 요압이 그 여인의 가까이 가니 여인이 가로되 당신이 요압이니까 대답하되 그러하다. 여인이 저에게 이르되 여종의 말을 들으소서 대답하되 내가 들으리라. Il s'approcha d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Et elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il répondit, j'écoute. 여인이 말하여 가로되 옛사람들이 흔히 말하기를 아벨에 가르쳐 물을 것이라 하고 이 일을 끝냈나. Et elle dit, autrefois on avait coutume de dire que l'on consulta Abel et tout se terminait ainsi. They would end disputes. 난 이스라엘 화평과 충성된 자 중 하나이거늘 당신이 이스라엘 가운데 어미와 같은 성을 멸하고자 하시도다. 어찌하여 당신이 여호와의 기업을 삼키고자 하시나이까. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël, et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? 그러되 결단코 그렇지 아니하다. 결단코 그렇지 아니하다. 삼키거나 멸하거나 하려 함이니 아니니. Et Joab dit, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. 그 일이 그러한 것이 아니라 에브라임 산지 사람 비그레의 아들 세바라 하는 자가 손을 들어 왕 다윗을 대적하였나니 너희가 저만 내어주면 내가 이 성읍에서 떠나가리라. 여인이 요압에게 이르되 제 머리를 성벽에서 당신에게 내던지리다고. Ta chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le et lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici sa tête te sera jetée par la muraille. 이게 말하면 저희가 비그레의 아들 세바의 머리를 요압에게 던진지라 이에 요압이 나팔을 불매 무리가 흩어져 성읍에서 물러가 각기 장막으로 돌아가고 요압은 예루살렘으로 돌아와서 왕에게 나갔다. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, il se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente. 저는 91년도에 교도소에서 구원을 받고 나서 이 교도소 안에서 성경 공부를 하면서 마음의 세계를 배웠습니다. En 1991, j'ai reçu l'évangile en prison et j'ai appris le monde du cœur en faisant l'étude biblique. 때문에 고통하고 괴로워하고 내 인생에 소망이 전혀 없었는데 À cause du péché, j'étais souffrant et je n'avais aucun espoir dans mon cœur. 제가 구원을 받고 나서 참된
기쁨을 알게 되고 형편과 상관없이 교도소 안에서 행복하게 살 수 있었습니다. Mais après mon salut, j'ai connu le vrai bonheur. Sans tenir compte de ma situation, je pouvais vivre heureux. 그러면서 제 마음에 이 복음 앞에 내 인생 전부를 다 드려도 아깝지 않겠다는 생각이 들었습니다. Étant en prison, j'ai pensé que donner toute ma vie pour cet évangile ne serait pas du tout regrettable. 그리고 제가 교도소에 출소하고 나서 집으로 안 가고 교회 안에 들어갔고 Et après être sorti de la prison, je ne suis pas allé à la maison, je suis allé à l'église. 안에서 그동안 지금까지 인도를 받고 다스림을 받았습니다. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai vécu en étant dirigé par l'église. 우리가 저번 시간에도 이렇게 말씀을 나눴던 것처럼 교도소는 우리 마음대로 살 수 있는 곳이 아닙니다. Comme ce que j'avais dit auparavant, la prison n'est pas un endroit où tout nous est permis, 하고 싶은 대로 사는 것이 아니고 où on fait tout ce qu'on veut, 교도 안에 인도를 받고 다스림을 받는 곳인데 mais c'est un endroit où on est dirigé et conduit par les gardiens. 교도관의 인도와 다스림 안에 있을 때 마약을 이길 수 있었고 도박을 이길 수 있었고 모든 범죄를 다 이길 수가 있었습니다. Ainsi, étant en prison, je pouvais surmonter la drogue, les jeux d'hasard et tout autre crime. 또 출소하면 이제 교도관이 없어지는데 Ah, si je sors de la prison, il n'y a plus de prison. 교도소 안에 있을 때 모든 유혹을 이길 수 있었고 내 마음의 행복을 만들 수 있었고 Quand j'étais en prison, je pouvais surmonter tous mes désirs, je pouvais avoir le bonheur de mon cœur. Mais si je sors, il n'y a plus de prison. 사람은 인도를 받고 다스림을 받을 때 인생의 가장 깨끗한 삶을 살고 행복한 삶을 산다는 사실들을 제가 16년 동안 교도소 안에 있으면서 하나님이 그걸 가르쳐 주셨습니다. L'homme mène une vie très propre et heureuse quand il est conduit et dirigé. Et c'est ce que Dieu m'a appris pendant 16 ans étant en prison. 그래서 제가 교도 출소해서 다른 데 안 가고 교회 안에 들어와서 지금까지 인도를 받았는데 Et donc, après ma sortie de la prison, je suis allé nulle part et jusqu'à présent, je suis dans l'église. 그래서 이 마음의 믿음의 세계를 배우면서 제 마음이 너무 행복했어요. Étant dirigé par l'église, dans l'église, j'ai appris le monde de la foi et cela m'a rendu heureux. 하나님의 종께서 저희들이 그렇게 말씀하셨어요. Et un jour, le serviteur de Dieu nous a dit, 신앙생활하면서 가장 중요한 부분이 한 가지가 있습니다. il y a une chose très importante que vous devez savoir dans la vie spirituelle. Ça, c'est très, très important. 여러분, 인생을 살면서 절대 듣지 말아야 될 소리가 있습니다. Pendant que vous viviez, il y a une chose dont vous ne devez pas prêter attention. 그거는 하나님이 역사하지 않아. Ça, c'est Dieu ne travaille pas en moi. 모든 소리는 다 들어도 절대 듣지 말아야 될 소리는 하나님이 역사하지 않는다는 그 소리는 절대 들으면 안 됩니다. Même si vous écoutez toute parole, il y a une parole dont vous ne devez pas écouter. 하나님은 우리를 통해서 반드시 역사하십니다. Dieu travaille à travers nous. 그 하나님의 종의 음성을 들었습니다. Et j'ai écouté le serviteur de Dieu. 이제 이런 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각들을 마음에서 지우십시오. Et il a dit, veillez effacer le cœur qui pense que Dieu ne travaille pas en vous. 우리를 통해서 반드시 역사하신다는 사실을 우리 마음에 믿으면 Si vous croyez que Dieu travaillera certainement dans votre vie, 우리 인생은 너무 꿈같이 행복한 시간들을 보낼 수가 있습니다. ainsi vous pourriez vivre la plus heureuse vie. 저는 그때 그 하나님 종의 음성을 듣고 제 마음에 너무 행복했습니다. Et j'étais heureux après avoir écouté la parole du serviteur de Dieu. 그때부터 제 마음 속에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각들을 마음에서 지우기 시작했어요. Et j'ai commencé à effacer toute pensée qui était que Dieu ne travaille pas en moi. 그래서 하나님이 제 마음을 그때 이후로 이끌어 주셨는데 À partir de ce moment, Dieu a dirigé ma vie. 하루는 제 마음에 아침에 잠을 자고 일어나 Et un jour, j'étais réveillée de mon sommeil. 하나님 종께서 옛날에 교화위원으로 계실 때 교도소 제수사들 위해서 많은 복음을 전해 주셨는데 Et le pasteur Pâques, lorsqu'il était dans la communauté de l'évangélisation, il m'a appris beaucoup de choses. 지금은 교회가 커지고 할 일이 많이 바빠지시면서 교도소에 하나님 종께서 이제 신경을 못 쓰는 거예요. Mais parce que l'église est devenue grande, donc le pasteur était occupé et il ne pouvait pas trop s'occuper des prisons. 내가 그 교도소 일을 내가 도맡아서 해야 되겠다.
Alors j'ai voulu m'occuper du travail de l'éducation des prisonniers. 어차피 하나님 종이 하셔야 될 일인데 내가 한쪽을 맡아주면 참 좋겠다는 생각이 들었어요. De toutes les manières, c'est le serviteur de Dieu qui doit le faire, mais j'ai voulu m'occuper d'une partie. 그래서 교도소를 한번 찾아가려고 했는데 Je voulais rendre visite en prison 제 마음에 어떤 생각이 들었냐면 et j'ai eu une pensée. 내가 교도소 출신인데 Voici que je suis d'origine prisonnier. 출소한 재수자가 교도소 들어가서 교육한다는 것은 아주 안 좋아할 텐데. Alors un ex-prisonnier qui se rend en prison pour donner des cours en prison, ça n'a pas de sens. 과연 나를 좋다고 할까? Est-ce qu'ils vont m'aimer? 나를 안 좋아할 것 같았어요. Je pensais qu'ils n'allaient pas m'aimer. 그리고 저는 교도소에서 문짓으로 살았기 때문에 Et parce que j'avais 내가 교도소 교육하러 간다면 그 사람들 웃을 것 같았어요. beaucoup causé de problèmes. Et si je dis que je vais donner des cours, ils vont se moquer. 안 될 거야. Ah, c'est pas possible. 그 생각이 제 마음에 들었는데 Et j'avais cette pensée en moi, 근데 아니야. mais 하나님 주께서는 절대 듣지 말아야 될 소리가 있다고 그랬어. je me suis rappelé que le serviteur de Dieu a dit il y a une parole qu'on ne doit pas écouter. 하지 않는다는 소리를 절대 듣지 말라고. La parole qui dit que Dieu ne travaillera pas. 하나님은 반드시 역사. Parce que Dieu travaille certainement. 그 마음에 드니까 제 마음에 교도소를 방문하고 싶어. Et donc, avec ce cœur, j'ai voulu visiter la prison. 제일 가까운 교도소 찾아가기 시작했어요. Je me suis rendue à la plus proche prison 그 교도소에서 정문에 들어가지 못하고 쫓겨났습니다. et j'ai été chassée sans même avoir accès. Monsieur, nous avons déjà des cours. On n'a pas besoin d'autres conférenciers. 그래서 들어가보지 못하고 그냥 쫓겨났어요. Et donc, même sans pouvoir entrer, je devais être revenue. Voilà que j'étais rentrée à la maison. 교도소 안 되겠다. Je me suis dit que, peut-être la conférence ne marche pas avec moi. 그 생각이 들었는데 그 다음날 일어났는데 Et le lendemain, à mon réveil, 하나님 주께서 분명히 말씀하셨어요. non, la dernière fois, le serviteur de Dieu a dit 모든 소리는 들어도 qu'on peut écouter tout, 절대 듣지 말아야 될 소리가 있습니다. mais on ne doit pas écouter une chose, 하나님이 역사하지 않아요. c'est que Dieu ne travaille pas. 그 소리는 여러분 절대 듣지 마세요. Il a dit qu'on ne doit pas écouter ça. 그러면서 제 마음에서 하나님 반드시 역사하시겠다는 마음이 들었어요. Et donc, il y a eu un cœur en moi qui a cru que Dieu allait travailler. 찾아갔습니다. Et donc, je suis allée encore. 다시 찾아갔는데 Lorsque je me suis rendue dans la prison, 대화는 그분들하고 대화가 잘 안 돼서 en échangeant, ça n'a pas bien marché. 다시 쫓겨났어요. Et je suis revenue à la maison. 그래서 제 마음에 들어와 있는데 Voyant cela, 집에 안 되겠네. je me suis dit qu'effectivement, 또 그 생각이 올라왔습니다. je ne pourrais pas. 아니야. Mais non. 하나님 우리를 통해서 반드시 역사해요. Mais j'ai repensé, Dieu travaille certainement à travers moi. 교회에 앉아서 한국에 50개 교도소가 있는데 Et donc, j'étais assis et je sais qu'en Corée, il y a 50 prisons. 다 전화를 했어요. Et j'ai appelé toutes les 50 prisons de la Corée. 일일이 그 교도관 담당들의 교육 담당들의 메일을 따고 J'ai cherché chaque email des responsables de prison 그래서 제 프로필을 만들어서 다 보내고 et je les ai envoyé mon profil. 다 또 50개 교도소 다시 더 전화를 했습니다. Et j'ai appelé à toutes les prisons chacun. 제 메일을 받아보셨습니까? Ah, allô, responsable, est-ce que vous avez reçu mon mail? 못 봤는데 Non, pas encore. Ah, veuillez jeter un coup d'œil, s'il vous plaît. 다 확인했습니다. J'ai appelé à chaque fois. 계속해 또 전화를 하고 J'ai appelé à maintes fois 했는데 et 한 그 50개 교도소에 약 한 5번씩 전화했을 때 j'ai appelé 5 fois pour chaque prison. Et juste une prison m'a contacté. 그 교도소에 C'était une prison très proche de Séoul. 한번 들어오라고 했습니다. Ils m'ont demandé de venir. 왜냐하면 원래 강사가 있었는데 Auparavant, il y avait un conférencier, 빵꾸를 했습니다. mais celui-là ne venait plus. He Okay. won't come. 그래서 제가 땜빵으로 그 교도소 들어가요. Et par cette opportunité, j'ai pu aller en tant que conférencier. Ils m'ont accordé 5 heures. 오전에 2시간, 오후에 3시간. 2 heures de la matinée et 3 heures de l'après-midi. 뒤에서 교도관이 그 교육 내용을 들었습니다.
Et le président de la prison écoutait la conférence. 끝나고 나니까 Il m'a 진짜 강사님 실제적인 얘기 해주니까 너무 좋습니다. Il m'a approché en disant, conférencier, tu parles d'une vérité, c'est vraiment bon. J'aimerais vous inviter encore une prochaine fois. Ah, vraiment? Oui, à tout moment. 그래서 이제 그 교도소의 전문 강사가 된 거예요. C'est ainsi que j'ai pu devenir le conférencier permanent. Et j'ai changé mon profil. 그냥 교도소 전문 강사. Conférencier permanent de la prison de Anyang. 를 만들어 전국 교도 50개 다시 뿌렸어. Et j'ai pris le CV modifié pour renvoyer dans tous les 49 prisons. 다시 안양 교도소에 들어갔어요. Et un mois après, lorsque je suis retournée dans la prison d'Anyang, 한 선생님이 저한테 막 뭐라 했어요. le président de Anyang, le responsable de la prison de Anyang, il a durement parlé sur moi. Conférencier, qu'est-ce que vous avez fait? 일이 있었습니다. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? 아니 도대체 내가 강사님 때문에 업무가 마비가 됐어. Ah mais c'est pas vrai, à cause de vous, je peux même pas travailler, je peux pas, vous avez doublé le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? 전국 교도소에 다 나한테 전화 와. Tous les prisons de notre pays m'ont téléphoné. 그 김기성 강사라고 있냐고. Ils me disant, est-ce qu'il y a le conférencier Kim Ki-sung? Qui est-ce? 교도소 전문 강사 맞냐고. Est-il vraiment un conférencier? 계속 전화 왔어. Et ils me demandent à chaque fois à propos de vous. 그분들에게 좋게 얘기해줬습니다. Et j'ai bien parlé de vous, vous savez. 모른다. Je les ai dit, je ne sais rien de tout ça. 강사가 너무 좋아서 쓰고 있다. Et nous l'utilisons parce qu'il nous est utile. 너희들이 쓰려면 쓰고 말라면 말아라. Et donc, si vous voulez l'utiliser, utilisez-le. 그러면서 순식간에 그때 그 교도관 선생님이 얘기를 잘해주셔가지고 Et grâce au bon discours de la part du président, 한 15군데 교도소 길이 열린 거예요. à peu près 15 prisons nous ont été ouvertes. 그래서 굉장히 이제 바빠진 거죠. Et donc, mon programme s'est beaucoup chargé. 한 15군데 교도소에 교육을 하고 있을 때 Et pendant que nous étions en train de donner l'éducation, 그 하나님 종께서 저한테 전화 주셨어요. un jour, j'ai reçu l'appel du serviteur de Dieu. 너 어디 가는 거야? Où est-ce que tu vas? 저는 지금 목포 교도소 가고 있어요. Ah oui, je suis en train d'aller à la prison de Mokpo. Ah vraiment? 그때가 새벽 5시였어요. Il était 5 heures du matin. 그러면서 내 얘기 잘 들어. Et il m'a dit, prête attention sur ce que je vais te dire. Oui, pasteur. 올해 안에 한국 교도소를 다 해야 돼. Cette année, nous devons visiter toutes les prisons de la Corée. 그리고 내년부터는 전 세계 교도소를 다 해야 돼. Et à partir de l'année prochaine, nous allons visiter toutes les prisons du monde entier. 교도소 갈 때 너 혼자 가지 말고 두세 사람 데리고 가야 돼. Et si tu vas la prochaine fois, ne va pas toi seul, mais prends 2-3 personnes 분들을 키워라. et forme ces gens. 그래서 한국 교도소를 맡기고 Et donc, il m'a confié toutes les prisons de la Corée 너는 전 세계 교도소를 다 해라. et du monde entier. 그리고 영화를 찍어라. Et il m'a demandé de tourner un film 그리고 책을 만들어라. et aussi de publier un livre. 네가 운영을 해라. Et gérer les prisons 행생 보호소를 해라. et me charger, en tout cas, tout ce qui concerne la prison. 주무이. Et plusieurs demandes y a commencé. 근데 제 마음에서 그 하나님 종의 음성 En écoutant la parole du serviteur de Dieu, 아니 내가 어떻게 전 세계 교도소를 다 해? attends, comment est-ce que je peux m'occuper de toutes les prisons du monde? 아니 내가 나한테 죽으라는 거지. Il veut ma mort ou quoi? 한국 교도소 10군데 넘는데 그것도 뭐 소화가 안 돼가지고 지금 힘든. Voilà que je n'arrive même pas à gérer mon travail avec quelques prisons. 내가 올해 안에 한국 교도 다 하고 전 세계 교도 어떻게 다? Attends, mais à quel moment je pourrais finir tout ce qu'il a demandé? 제 마음에 너무 답답했어. Et cette situation m'étouffait. Depuis ce jour, je me sentais gênée de m'approcher 용께 가는 게 두려워지기 시작했어. et j'ai eu la crainte envers le serviteur de Dieu. 하면은 또 기하급수적인 일들이 쏟아지고 Parce que si je m'approche, des tâches et des responsabilités seront à ma charge 일들이 벌어지고 et je ne saurais m'acquitter de ces tâches. 그냥 만나고 싶지가 않았어. Je ne voulais pas le rencontrer. 하고 싶었어. Je voulais le fuir. 근데 어느 날 Mais un jour, 법무부에서 연락이 온 거야. j'ai reçu un appel du ministère de la Justice 저한테 몇 월 며칠 날 법무부 연수원에 올 수 있냐고. et ils m'ont demandé si je pouvais venir au ministère de la Justice. 아니 왜 그랬습니까? J'ai demandé la raison. 법무부 연수원에서 전국 교도관들 워크숍이 있는데
Ah, ce n'est pas grand-chose, sauf qu'on a un workshop au centre du ministère de la Justice 그때 강사님도 한번 참석하시면 좋겠습니다. et nous voulons que vous y participez. Ah, vraiment? 당연히 가야죠. Bien sûr que je vais aller. 명함을 약 한 50장 정도 가져갔어요. Et j'ai pris 50 cartes sur moi 그래가지고 법무부 연수원을 가게 됐는데 et je suis allée au centre du ministère de la Justice. 전국 교도소 교도관 교육 담당 교도관들이 워크숍이 있었습니다. Et c'était les responsables des prisons de la République qui faisaient le workshop. 그래 그날 이제 오전 행사가 끝나고 Et donc, ce jour, vers la fin du programme, le MC a dit 혹시 여러분 중에 하고 싶은 얘기가 있습니까? Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui veut parler? 저한테 기회가 와서 제가 벌떡 일어섰어요. La chance m'est venue et je me suis rapidement levée. 마이크를 잡았습니다. Et je me suis mis devant et j'ai pris le micro. 저를 가게 됐는지 Et j'ai dit la raison pour laquelle je suis allée en prison. 생활을 했는지 La vie que j'ai menée en prison. 그리고 저는 교도 나와서 어떻게 사회에 적응을 하게 됐는지 Et j'ai expliqué comment est-ce que j'ai pu m'adapter à la vie sociale. 얘기를 했어요. Et j'ai tout expliqué, un à un. 점심시간에 갔는데 Après, entre midi et 2, 뷔페에 들어갔는데 tout le monde est allé au restaurant, au buffet. 나한테 다 왔습니다. Et tous les responsables de prison m'ont approché. Cards. 강사님 Ils m'ont donné leurs cartes 교육 내용을 들었습니다. et ils ont dit Conférencier Kim, j'ai écouté votre message. 교도소에는 강사님 같은 교육이 필요합니다. Vous savez, dans notre prison, nous avons besoin d'un conférencier comme vous. 우리 교도소 꼭 한번 와줬으면 좋겠습니다. J'aimerais que vous veniez dans notre prison. Et ainsi, ils ont laissé leurs cartes. 30장 이상을 받은 거예요. Ce jour, j'ai reçu 30 cartes des responsables de prison. 제가 법무부 연수원을 나오면서 En sortant du bâtiment du ministre de la Justice, 너무너무 감격스럽고 행복했지만 d'une part, j'étais très émue et touchée, 한편으로는 너무너무 부끄러웠습니다. And in another mais d'une autre part, j'avais trop honte. 하나님 내가 너무 그동안 교회 안에서 악하게 살았습니다. Dieu, jusqu'à présent, j'ai vécu une vie méchante. 종의 음성을 들을 때 Parce qu'en écoutant la parole du serviteur de Dieu, 할 수 있는 얘기를 들으면 제 마음에서 감사했지만 quand j'écoutais ce que je pouvais faire, j'avais un cœur remerciement. 불가능한 요구를 했을 때는 굉장히 저는 부담스러웠고 Mais quand j'écoutais des choses qui m'étaient impossibles, ça devenait une tâche. 능력의 10배, 100배 일들이 왔을 때 아예 저는 들은 척도 안 했습니다. Et quand il me demandait 10 fois, 100 fois plus que cela, je faisais même pas semblant d'écouter. 할 수 없다고 생각했기 때문에. Parce que je pensais que je ne pouvais pas faire. 근데 저는 목사님이 전 세계 교도소를 다 해라. Voilà que le pasteur m'a demandé de visiter toutes les prisons du monde entier. 한국 교도소를 다 해라 했을 때 Et lorsqu'il m'a demandé de visiter toutes les prisons de la Corée, 고민하고 있었습니다. j'étais tourmentée. 어떻게 올해 안에 한국 교도 다 해? Attends, comment est-ce que je pourrais finir ça cette année? 그 15군데 교도소 내가 지금 벅차서 할 수가 없는데 Voilà qu'avec même 15 prisons, c'est déjà au-dessus de mes forces. Ça me va là. 50개 교도 다 하지. Mais comment je pourrais faire 50 prisons? 근데 그날 법무부 연수원에 나왔을 때 Et lorsque j'étais sortie du centre du ministre de la Justice, 그를 초청을 하면서 전국 교도소에서 일할 수 있는 길이 열린 거예요. l'opportunité de pouvoir travailler avec les prisons de toute la République m'a été donnée. 그래서 그때 내 마음의 신앙의 방향을 하나님이 바꿔주셨습니다. En ce moment, Dieu a changé le chemin de ma vie spirituelle. 하나님의 종이 나한테 말씀하셨을 때는 Et j'ai compris que quand le serviteur de Dieu m'a dit, 그 전국 교도소 다 할 수 있는 모든 길들을 준비해 놓으시고 그렇게 말씀하신 거예요. c'est parce que Dieu avait déjà ouvert toutes les portes et préparé toutes choses. 법무부 연수원에 갔다 왔는데 모든 길이 열려버린 거예요. Après avoir participé au workshop, voilà que toutes les portes m'ont ouverte. 모든 길을 준비했다는 사실을 알게 됐습니다. J'ai compris que Dieu avait ouvert tous les chemins. 제가 교도소에 들어갔는데 Et une autre fois, je suis allée en prison et le responsable de la prison m'a dit, 왜 혼자 오셨습니까? Conférencier Kim, pourquoi est-ce que vous êtes venu seul? 왔지 언제 둘이 왔습니까? Jusqu'à présent, j'étais toujours seule. De quoi parlez-vous? 하고 해도 사정을 해도 안 된다고 했지 않습니까? Quand bien même que je vous ai demandé, vous avez complètement refusé, n'est-ce pas? 그때는 그랬고요.
Ça date de longtemps. 법무부에서 공문이 왔는데요. En effet, hier, nous avons reçu une annonce du ministère de la Justice. Et la loi a changé. 이제는 두세 명씩 들어와서 강의를 해도 좋다고 공문이 내려왔습니다. Nous avons reçu la nouvelle qu'à partir de cet instant, 2 ou 3 personnes peuvent venir avec le conférencier. Et donc, la prochaine fois, vous pouvez venir avec des personnes. 저는 충격을 받았습니다. J'étais choquée. 너 혼자 가지 말고 두세 명씩 같이 가라 했을 때 Le pasteur avait dit ne va pas seul, mais va avec 2 ou 3 personnes. 교도소는 그냥 일반 집을 들어가는 굉장히 절차가 복잡하고 Parce que la prison n'est pas un endroit où on peut aller comme si on partait à la maison librement. C'est strict. 시도해봤는데 J'avais essayé au début d'y aller avec des gens. People, 안 되는. Ça n'a pas marché. 그날 목사님이 얘기하시고 나서 다음날 교도 들어갔는데 Mais ce jour, quand je suis allée en prison, 법이 바뀌어 있는 거예요. la loi avait changé. 야, 하나님의 종이 그렇게 말씀하시면 Waouh, si le serviteur de Dieu parle ainsi, 살아도 그 일들을 이루어 가시는 거예요. Dieu travaille même en changeant les lois qui sont données. 하나님의 종이 나한테 말씀하실 때 Depuis ce jour, quand le serviteur de Dieu me parle, 내 능력의 100배, 200배, 300배 일을 나한테 맡겨도 même si le travail qu'il me confie est 10 fois, 100 fois que mes capacités, 그때부터 전혀 두렵지 않았어요. depuis ce jour, je craignais de rien. Parce que Dieu m'a enseigné. 하나님 종이 나한테 말씀하시면 Si le serviteur de Dieu me parle, 가보니까 모든 길이 열려져 있었어요. c'est que tout chemin m'est ouvert. 하나님의 종은 모든 길들이 준비되어 있는 것들을 나한테 얘기하신 거예요. Et donc le serviteur de Dieu me dit des choses dont les portes sont déjà ouvertes. 500배 일을 나한테 맡겨도 Même si le travail qui me confie est 500 fois au-dessus de moi, je me dis, très bien, essayons. 그걸 옮기면 Et quand je fais un premier pas, 하나님이 500배의 능력으로 일할 수 있는 길들이 열리기 시작합니다. le chemin du travail qui est 500 fois au-dessus de moi commence à s'ouvrir. 사람이 한 가지 일을 시작하면 Si l'homme fait qu'une seul travail, thing, 한 가지 일할 만한 능력밖에 하나님. Dieu ne donne que la capacité qui est convenable. 근데 10가지 일을 시작. Mais quand l'homme fait 10 choses, 10가지 일할 만한 Dieu donne la capacité qui est convenable à ces 10 choses. Quand l'homme fait 100 choses, 100가지 일할 만한 능력을. Dieu donne la capacité qui est convenable à ces 100 choses. 내 능력이 500배. Quand l'homme fait 500 choses, 100 times your ability, 500배 일할 수 있는 능력을 하나님 주십니다. Dieu donne la capacité qui est convenable à ces 500 그 choses. 사실들을 하나님이 그때 법무부 연수원 갔다 오면서 그걸 하나님 보여주셨어요. Et Dieu m'a montré ce secret à mon retour du ministère de la Justice. 그냥 그 전에 제가 제 한계 안에서 살았는데 Avant cela, je vivais dans ma limite. 나한테 하라고 한 일만 내가 할 수 있는 일만 했거든요. Parce que je faisais des travaux que je pouvais faire. 내가 할 수 없는 불가능한 일 나한테 얘기했을 때 시험 들고 Et donc, quand on me demandait des choses qui étaient au-dessus de moi, 마음이 다치고 j'étais stressée, mon cœur était fermé. 그러는 거야. Et je me disais, 신경이려고 화가 나고. qu'est-ce qu'il me veut en fait? Et j'étais énervée. 그때부터 하나님이 방향들을 바꿔주셨는데 Mais depuis ce jour, Dieu a changé ma voix. 그때 제 마음에 확신이 왔습니다. Et j'étais sûre d'une chose. 이렇게 일을 한다면 Ah, si je travaille ainsi, 연수원 들어가는데 전국 교도 다 할 수 있는 길이 열려버린 거예요. de la même manière que les portes m'ont été ouvertes de mon retour du ministère de la Justice, 그럼 이렇게 일을 한다면 전 세계 교도 일을 다 할 수 있다. si je travaille ainsi, je pourrais travailler pour les prisons du monde entier. 그 생각이 들었던 거예요. J'ai pensé ainsi. 그래서 그때부터 저는 전 세계 교도소 일을 하려고 계획을 세웠는데 Et depuis ce jour, j'ai planifié pour pouvoir travailler dans les prisons du monde. 제일 처음에 월드 캠프였습니다. Tout d'abord, c'était le camp mondial. 월드 캠프 안에서 교정청장 포럼을 해야겠다. Ah, pendant le camp mondial, j'aimerais faire le forum de ministres de la justice. 청장 포럼을 하려고 계획을 했습니다. Et donc, j'ai planifié pour faire le forum des ministres de la justice. 포럼 때 so in Lors du premier forum, 4개국에서 왔는데 on a reçu des invités venant de 4 pays. 보츠와나, 스와질랜드, 레소토 이렇게 4개국에서 교정청장들이 왔어요. Le Kenya, le Botswana, l'Eswatini et le Lesotho. 그때 이제 케냐의 교정청장님이 오셨어요. En ce moment, le ministre de la Justice de Kenya est venu. 그 교정청장님이 교정청장 포럼에 참석을 하죠. Et celui-ci a participé au forum des ministres. 그분이 첫날 저희들에게 질문을 Le 했어요. premier jour, il nous a posé une question. 제가 어떤 질문을 Et quelle 하셨어요? question il nous a posée? 지금 저는 교정청장으로 있는 Il a dit, je suis ministre
de la justice. 굉장히 마음이 어렵습니다. Mais mon cœur est vraiment souffrant. 왜냐면 그 나라의 교정청장이면 굉장히 그 파워가 있거든. 거의 장관급이거든. Parce que être ministre de la justice a un grand pouvoir. C'est comme être ministre de la 그럼 République. 바로 밑인데, 장관 밑인데. Et donc, il a un niveau très élevé au niveau du ministère. Il a un grand pouvoir. 근데 문제는 이제 그분이 뭐라고 고민을 얘기했냐면, Et donc, celui-ci a partagé son souci. 자, 우리 케냐에 아주 수용생활 잘하는 모범수가 있었습니다. Il a dit, il y avait un prisonnier qui était très bien et ponctué. 그분은 종신형을 받은 무기수였는데, Il était coupable pour éternité. 그분이 교도소 안에서 너무너무 수용생활 잘하는. Mais celui-ci était vraiment un très bon homme. 모든 사람 저 사람 변했다고 확신했대. Et tout le monde disait qu'il avait changé. 이 사람은 그냥 가출옥 내보는 절대 앞으로 범죄하지 않을 거야. Tout le monde disait qu'il n'allait jamais commettre le crime. 가출옥을 내보낸 거야. Et donc, ils ont décidé et on l'a délivré. 전국 교도소에서 가장 모범수를 수용생활 잘하는 사람. Il était vraiment un modèle parmi tant d'autres prisonniers. 이 사람을 가출옥을 Et 내보냈는데 voilà qu'ils l'ont libéré. 나간 지 8일 만에 But then Et en moins de 8 jours, 8명을 죽여버렸어. il a tué 8 personnes. 그래가지고 잠재거렸어. Et il a disparu. 아직도 못 잡았다. Même jusqu'à présent, il est introuvable. 그래가지고 너무 이 사람이 힘들어하는 거예요. Et donc ce ministre était dans l'angoisse, 이제 누구를 믿어야 되냐. en disant qui est-ce que je dois croire. 그래서 제가 교정청장님에게 말씀을 드렸습니다. Et j'ai dit au ministre de la Justice, 청장님 속았습니다. ministre, vous avez été trompé. 사람 변한 거 아닙니다. Cet homme n'a pas changé. 교도소에 있을 때 다 착하게 살죠. Quand on est en prison, tout le monde vit sagement. 교도소 마약 못 하잖아요. 마약 없으니까 못 해요. On ne peut pas se droguer en prison parce qu'il n'y a pas de la drogue. Personne vole. 도둑질 안 씁니다. Il n'y a pas de barbares. 왜냐면 교도소 안에 도둑질 할 수 있는 시스템이 없기 때문에 그렇습니다. Parce qu'il n'y a pas de système leur permettant de voler en prison. 착각을 합니다. Mais beaucoup de personnes se trompent. 교도소 안에 도둑질 안 하고 마약 안 하니까 Parce que tel ne vole pas, ne drogue pas. 자기들 변했다고 착각을 일으킵니다. Eux-mêmes pensent qu'ils ont changé. 그렇지만 변하지 않습니다. Mais en réalité, ils n'ont pas changé. 그런 거 아니에요. Ce n'est pas qu'ils ont changé. 저는 2003년도에 출소했을 때 그거 하나 정확하게 하나님 가르쳐 주셨습니다. Quand j'étais délivrée en 2003, Dieu m'a appris ça. 아, 내가 내 자신을 다스릴 수가 없구나. Ah, je ne peux pas me contrôler. 그렇지만 나는 교도소에 있을 때 모든 범죄를 이길 수 있었어. Mais quand j'étais en prison, je pouvais surmonter tout crime. 마약 안 하고 도박 안 할 수 있었어. Je pouvais arrêter de droguer, arrêter de faire les jeux de hasard. 그렇기 때문이냐? Mais est-ce parce que j'ai changé? Ce n'est pas cela. 교도소 안에 있으니까 교도관 때문이야. C'est parce que j'étais dans la prison à cause des gardiens. 그러니까 저는 모든 범죄를 이길 수 있었어. C'est pour cela que j'ai pu gagner tous les péchés. 내가 변했기 때문에 이긴 게 아니고. Ce n'est pas parce que j'ai changé. 하나님 그걸 정확하게 가르쳐 Quand 주시면 Dieu m'a clairement montré cela, 2003년도에 출소했어요. lorsque j'étais sortie en 2003, 저는 교도소의 담장과 울타리를 마음에 가지고 나왔어요. je suis sortie avec le mur de la prison qui était dans mon cœur. 몸이 밖에 나왔지만 Mon corps était en dehors, 교도소의 담장과 울타리를 가지고 나왔어요. mais j'ai pris le mur de la prison dans mon cœur 생명줄이었기 때문에. parce que c'était la force de ma vie. 그게 교회라는 울타리로는 저는 다시 돌아왔습니다. Et après, je suis entrée dans le mur de l'église. 제가 청장님 그렇게 얘기했을 때 Et quand le ministre m'a écouté, 청장님이 저한테 케냐에 오라고 했습니다. il m'a demandé de venir au Kenya. 케냐에 제가 한번 들어갔는데 Une fois, je suis allée au Kenya 그 교장청장님이 저한테 뭐라고 얘기를 했냐면 et le ministre de la Justice m'a dit cela. 한국에 가서 이 교육 내용을 다 들었습니다. Je suis allée en Corée et j'ai écouté toute l'éducation qu'ils ont donnée. 좋은 프로그램이었습니다. C'était un bon programme. 이제 케냐에 119개 교도소가 있는데 Il y a 119 prisons au Kenya 당신들이 무슨 일을 다 할 수 있도록 내가 길을 열어주겠다고. et il a dit je ferai tout ce que vous voudriez pour vous, 한 가지 조건이 있다. mais à une seule condition. 그게 뭐냐면 목사를 많이 만들어 주십시오. Faites d'eux beaucoup de pasteurs. 당신들 같은 목사를 많이 만들어 주십시오.
De grâce, faites d'eux des pasteurs comme vous. 아, 그래요? Ah, c'est votre condition. 그럼 신학교를 하겠습니다. Alors, on fera une école de mission. 신학교를 해야 목사가 많이 탄생하죠. Parce qu'il faut une école de mission pour pouvoir avoir des pasteurs. 신학교를 하려고 한 게 아니고 Mon but n'était pas d'ouvrir une école de mission, 그렇게 얘기하셔가지고 그 목사를 만들 수 있는 방법이 교도소 신학교. mais parce que le ministre a dit cela, l'un des meilleurs moyens était d'instaurer une école. 시작을 한 거예요. Et donc, dans la prison, on a commencé. 그래가지고 이래 신학교 졸업식이 있었는데 Il y avait la première cérémonie de l'école de mission. 졸업식 날 그때 케냐에 있는 유지들을 다 초청했고 Le jour de la mission, de la cérémonie, 케냐에 있는 모든 언론사가 취재가 들어왔어요. nous avons invité toutes les personnes influentes de la région. 그래서 교도소 졸업식 날 가족들도 다 들어왔어요. Nous avons invité tous les membres de la famille des prisonniers. 거기서 4명의 목사 안수식이 있었어요. Et ce jour, il y a eu le baptême de 4 pasteurs. 너무 감격스러워. Tout le monde était ému. 그때 오셨던 최고 국회의원이 계셨는데 Et ce jour-là, il y avait le député général qui était présent. 그분이 너무너무 감격스러워하면서 Et quand celui a observé la scène, il avait les larmes aux 눈물을 yeux. 글썽글썽하는 거예요. Il avait eu les larmes aux yeux. 제 손을 꼭 Et 잡으면서 il a sangloté, il a serré ma main. 이거 대통령 아셔야 된다. Et il a dit que ce que vous faites 내가 대통령께 이거 보고하고 싶다. doit être connu par le président. 그렇게 저한테 약속을 Et 했어요. il nous a promis de nous faire rencontrer le président. 가셔가지고 대통령궁에 보고를 했고 Ainsi, il a fait le rapport au président de la République. 그 다음 주에 대통령이 발행하는 데일리 신문에 양쪽 양면 대서특필로 교도소 신학교 졸업식 Et 나왔어요. la semaine suivante, le président a publié sur les journaux la cérémonie qu'on a eue sur les 2 pages droite et gauche. 목사 안수 받은 사람들 간증들이 다 실리고 En plus de cela, il a ajouté les témoignages des pasteurs qui ont été baptisés sur la page. 그때 최고 국회의원을 그때 알게 된 거예요. 교도 졸업식 때. Et donc, c'est le jour de la cérémonie que j'ai fait connaissance avec le député général. 근데 그분이 누구를 소개시냐면 이 교도소에만 이 교육을 받아야 되는 게 아니다. Et il a dit que les cours ne doivent pas être donnés pour les prisonniers, 교육은 케냐에 있는 모든 전 국민이 다 받아. ne doivent pas être donnés pour les prisonniers seulement, mais pour la population kenyenne. 그래가지고 이분이 누구를 소개시켜줬냐면 Et il nous a présenté 케냐의 그 모든 공무원의 케냐 정부의 핵심인 공무원들, il nous a reliés avec tous les fonctionnaires du Kenya. 공무원 총회장을 소개시켜줬어요. Et il nous a reliés avec le plus haut responsable parmi tous les fonctionnaires du gouvernement. 공무원 총회장이 저희를 케냐의 공무원들 교육하려고 저희들을 초청했습니다. Et il m'a invité pour que je puisse donner l'éducation aux fonctionnaires. 공무원들이 3,000명이 모이 스타디움에서 모였는데 Suite à cela, il y a eu un rassemblement de 3000 fonctionnaires dans le stade 저를 그때 강사로 초청을 했습니다. de Mouim. 제가 거기 초청해서 제가 1시간 정도 제가 마인드 교육을 했는데 Ils m'ont invité et pendant une année, j'ai donné le cours. 세계 처음으로 케냐의 공무원 회장이 마인드 교육을 1시간 들었어요. Et c'était pour la première fois que le directeur des fonctionnaires avait suivi ma conférence. 그분이 너무너무 감격스러워하셨어요. Il était très touché. 그래가지고 다음에 2,700명 교육할 때 저를 다시 초청했습니다. Par la suite, il m'a invité pour une conférence devant 2700 personnes. 국장급 가장 그 핵심되는 국장급 300명 교육할 때 저를 초청했는데 Et pour finir, devant 300 chefs de bureau du pays, 그때도 야헬 스타디움에서 우리가 했어요. ceci a eu lieu aussi au stade de Yahweh. 그때 야헬 스타디움에 대통령 비서실장이 인사말을 하러 왔는데 Et au stade de Yahweh, le chef du secrétariat du président de la République a donné un mot de salutation. 대통령 비서실장이 인사말이 끝나고 저희들이 같이 식사를 하게 됐습니다. Après son discours, nous sommes passés à table. The greetings and had dinner, had a meal with us. 그 대통령 비서실장 같이 식사할 수 있도록 공무원 회장이 만들어줬는데 C'était le directeur des fonctionnaires du gouvernement qui nous a mis en contact avec celui-là. 같이 식사하면서 그때 제가 노트북을 켜고 대통령 비서실장에게 마인드 교육을 40분 했습니다.
En partageant le repas ensemble, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai donné le cours pendant 40 minutes. 근데 딱 40분 듣고 Et quand il m'a écouté pendant 40 minutes, 그 사람이 제 손을 꽉 잡았어요. il a serré mes mains. 당신 You, 내일 대통령궁에 당신을 초청하고 싶다. Je veux t'inviter demain au palais de du président de la République. Tu n'as qu'à apporter l'ordinateur que tu as dans ta main. 그 교육에 대해 설명할 수 있는 시간을 너한테 주고 싶다. Et je veux te donner le temps pour que tu puisses donner ce cours devant le président. 케냐의 이 교육 국민들이 이 교육을 다 받아야 한다. Et toute la population doit recevoir ce cours. 다음 날 우리는 그냥 농담인 줄 알았어요. Le lendemain, on pensait que c'était un jeu, 자, 그분이 그때 비서실장이 저희들 대통령궁에 초청한 거. mais pour de vrai, il nous a invités au palais du président. 그래 이분이 같이 만나서 대통령궁 관광을 시켜주면서 Ainsi, il nous a fait visiter le palais 계속 이분이 말씀하셨어요. et il continuait de parler du cours sur le changement de mentalité. 눈물을 글썽을 하면서 Et en ayant les larmes aux yeux, 이 마인드 교육이 꼭 필요하다. il a dit que les Kenyans ont besoin de ce cours. 대통령을 만나게 해주고 싶다. Et il a dit qu'il veut nous faire rencontrer le président. 들어가니 대통령 비서실장이 제일 높았습니다. Arrivé au palais, le secrétaire du président était le plus haut. 실장이 같으니까 아무도 저희들을 막지 못했어요. Et à cause du secrétaire de la République, le secrétaire, personne ne peut nous arrêter. 이분이 만나는 거예요. Il pouvait rentrer et sortir librement comme il voulait. 오늘 케냐 대통령을 저희들 만나도록 해줬어요. Et il nous a fait rencontrer le président de la République du Kenya. 이 마인드 교육에 대해서 케냐 대통령이 설명을 하고 Ainsi, nous l'avons expliqué à propos du changement de la mentalité. 그리고 구체적인 내용 비서실장하고 계획을 세우기로 했는데 Et nous avons planifié de donner des cours. 비서실장이 앞으로 나가의 방향에 대해서 쭉 얘기를 했습니다. Et le secrétariat a donné lui son plan pour qu'on puisse donner ce cours. 우리가 인성교육진흥법 국회에 통과시켜서 Il a dit qu'il fallait que le ministre de la Jeunesse, de la Justice, 국민이 이 교육을 마인드 교육 받았으면 좋겠다고 aille chez le gouvernement du Kenya pour que la population reçoive ce 우리가 cours. 진행하자고. Et il a dit qu'on doit faire comme cela. 제가 교도소에서 저는 이 믿음을 배웠고 J'ai appris la foi en prison. 구원을 받으면서 이 마음의 세계를 저는 배웠습니다. Et après mon salut, j'ai appris le monde du cœur. 믿음이라는 게 뭐냐면은 Et donc, qu'est-ce que la foi? 우리 마음이 육체를 끌고 가는 삶, Lorsque notre cœur dirige notre corps, 영적인 삶이라 하죠. on appelle ceci la vie spirituelle. 육체가 마음을 끌고 가는 삶, Mais le corps qui dirige le cœur, 신적인 삶이라 합니다. on appelle ceci la vie charnelle. 성들이 그렇게 삽니다. Les animaux vivent ainsi. 형편이 마음을 끌고 가는 삶, La situation qui conduit le cœur, 육신적인 삶이라. c'est une vie charnelle. 마음이 육체를 끌고 가는 삶. Mais le cœur qui conduit le corps, 말씀이 우리 마음을 끌고 가느냐? et donc est-ce la parole qui conduit ma vie 아니면 형편이 내 마음을 끌고 가느냐? ou est-ce la situation qui conduit ma vie? 어떻습니까? Qu'en est-il de vous? 마음이 형편을 끌고 가고 있습니다. Est-ce votre cœur qui dirige votre corps 여러분 마음을 끌고 가. ou votre condition qui conduit votre vie? 어려움이 오면 어렵고 Vous êtes en difficulté. Devant un travail fatigant, vous vous sentez fatigué. 마음을 끌고 가는 삶. Ça, c'est quand la condition conduit notre cœur. 오늘 우리가 성경 말씀을 읽었는데 Aujourd'hui, nous avons lu la Bible. 사무엘하 20장에 세바라는 사람이 나와요. Dans 2 Samuel, il y a un homme appelé Sheba. 자, 세바라는 사람인데 아벨성 안에 어느 날 재앙이 찾아왔어요. Un jour, la malédiction est descendue sur la ville d'Abel. 자, 아벨성은 근데 이 성읍은 어떤 성읍이냐면 Mais comment était cette ville? 이스라엘 성읍 중에서 가장 빼어난 성읍이었고 Cette ville était la meilleure ville d'Israël. 그리고 가장 모범적인 성읍이었고 Cette ville était très exemplaire. 다윗을 가장 충성스럽게 섬기던 성읍이었어요. Et cette ville était très loyale au roi 어느 David. 날 다윗이 군대를 보내서 이 성읍을 이제 쳐들어와서 함락시키려고 하는 거예요. Mais David, un jour, a voulu détruire cette ville d'Abel. 자, 아벨성 안에 있는 사람은 도대체 이해가 안 됐습니다. Les gens dans la ville d'Abel n'arrivaient pas à comprendre. 우리가 뭘 잘못했길래? Mais qu'est-ce qu'on a fait à David? 우리 그동안 하나님 다윗을 그렇게 충성스럽게 섬겼고 모범적으로 섬겼는데 Nous avons servi le roi David de tout notre cœur. David. 왜 다윗이 우리를 죽이려고 하는 거예요? Mais pourquoi est-ce qu'il veut nous tuer? 우리를 왜 멸망시키려고 하는 Mais pourquoi est-ce qu'il veut tout détruire? 거예요?
도저히 이해가 안 돼. Et ils n'arrivaient vraiment pas à comprendre. 충성되고 모범적으로 다윗을 따르고 섬겼던 성읍. C'était une ville très loyale et fidèle au roi David, 이제 토성을 쌓고 포위를 해서 아벨성을 함락시키려고 하는 거예요. mais toute l'armée de David avait entouré la ville pour l'exterminer. 한마디로 얘기해서 아벨성 안에 재앙이 찾아왔어요. En un mot, la malédiction était retombée sur la ville d'Abel. 근데 먼저 그때 그 성읍 안에 지혜로운 여자가 하나 있었는데 Cependant, dans cette ville, il y avait une femme habile. 그 지혜로운 여자가 뭐라고 얘기냐면 La femme sage a dit au verset 16, 16절에 나오죠. 그 성에서 지혜로운 여인이 하나가 맺혀 가로되 들을지어다 들을지어다. alors une femme habile se mit à crier de la ville, écoutez, écoutez, 왜 어미와 같은 성을 우리를 당신이 멸망시키려고 하느냐. cette ville est une mère en Israël, pourquoi veux-tu la détruire? Wait. 우리가 잘못한 게 뭐가 있는데 Qu'est-ce qu'on a fait? 요압이 그랬습니다. Joab a dit, 아니다. loin de là, 나도 너희들이 충성되게 다윗을 섬긴 줄 안다. je sais que vous êtes loyal au roi David. 가장 모범적이고 빼어난 성읍인 줄 안다. Je sais que vous êtes très fidèle au roi David. 근데 너희 성읍에 문제가 하나 있어. Mais il y a un problème au sein de votre ville. 아벨성 안에 세바가 들어갔어. Dans la ville d'Abel, il y a Sheba. 너희들이 세바를 용납했던. Sheba est dans cette ville. 세바는 다윗을 대적하고 거스렸던 인물이에요. Et vous avez accepté. 반역자인 세바를 받아들였어요. Sheba a régné et est contre David. 세바를 용납함으로 해서 아벨성 안에 재앙이 찾아왔어요. C'est pour cela que votre ville a été punie. Inside the 아무리 Abel castle. 충성되게 모범적으로 섬겼다 할지라도 Même si vous avez été loyal et autres, 이제 그 성읍은 멸망을 당해야 되는. cette ville doit être détruite. 다윗은 초토화를 시켜야 돼. David doit venir tout détruire. 그들이 모범적으로 충성되게 섬겼는데 Mais ils ont été loyaux à David. 아니요, 필요 없습니다. Oui, mais c'est inutile. 다윗을 거스리고 대적했던 세바를 용납했기 때문에. Car ils ont accepté Sheba qui est contre David. 너희가 세바만 내어주면 Ah, si nous exterminons Sheba seulement, 우리는 다시 돌아가. nous serons en paix. 그 원인을 지혜로운 여자가 발견했습니다. Et cette femme habile a trouvé la cause. 아, 그렇구나. Ah, donc c'est ainsi. 세바를 끌어내 세바의 목을 쳤습니다. Sheba a été attrapé et sa tête fut coupée. 성 밖으로 내던졌습니다. Et ils l'ont jeté hors de la ville. 갑자기 이스라엘 다윗의 군대가 다 물러가기 시작하고 Et soudainement, l'armée de David s'est retirée 다시 아벨의 성 안에 평화가 찾아오고 행복이 찾아왔습니다. et la paix et la joie a régné de nouveau dans la ville d'Abel. 신앙생활할 때 우리도 구원을 받았습니다. Oui, nous avons reçu le salut. 하나님 충성을 섬겼습니다. Nous avons été loyaux. 했습니다. Nous avons loué Dieu. 신하도 주님을 섬겼습니다. Malgré tout, nous avons servi Dieu. 뭘 Serve 잘못했지? Mais c'est quoi notre problème? 이렇게 하나님 나를 이렇게 어렵게 하시지? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils me mettent en difficulté? 그렇게 생각할 때가 있지 않습니까? Isn't there? N'avez-vous pas pensé comme cela? 혹시 그런 사람 있지 않습니까? Isn't Y there? a-t-il pas des personnes comme cela? 받았는데 I've received some. Voilà que j'ai reçu le salut. 이랬어, 간음을 했어. Ai-je volé ou commis l'adultère? 그러니까 Robbery? 죄를 졌다면 주님을 열심히 섬긴 죄밖에 없는. Même les péchés que j'ai commis, c'était pour servir Dieu. 왜 하나님 나한테 어렵게 하는 거야? Mais pourquoi Dieu me met dans les problèmes? 근데 하나님은 가장 싫어하는 게 있습니다. Chose dont Dieu est. 하나님이 우리에게 인생에 가장 싫어하는 게 있는데 Il y a une chose que Dieu déteste le plus. 하나님이 역사하지 않아. C'est Dieu ne travaille pas en moi. 모든 소리는 들어도 괜찮습니다. Vous pouvez écouter toutes les paroles que vous 그렇지만 voulez. 절대 듣지 말아야 될 소리가 있습니다. Mais il y a une parole à ne jamais écouter. 하나님이 역사하지 않아. Dieu ne travaille pas en moi. 우리 마음의 신앙은 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 마음에서 쫓아내는 겁니다. Nous devons chasser la pensée qui est que Dieu ne travaille pas en nous. 하나님의 세상에서 가장 지혜로운 사람. La personne qui agit ainsi est la plus des 그 sages. 지혜로운 여자가 Dans la ville d'Abel, il y avait la femme habile. 1절에 보면 이에 그 여인이 그 지혜로 모든 백성에게 말하며 Au verset 22, la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse et ils coupèrent la tête de Sheba, 요압에게 던진지라. fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. 보리가 나팔을 불며 군대를 철수했습니다. Joab sonna de la trompette. 그때 모든 재앙이 끝난. Ainsi la malédiction prend fin. 하나님이 가장 싫어. Dieu déteste qu'on dise 하나님이 역사하지 않아. Dieu ne travaille pas. 그 마음을 우리 마음에서 쫓아내는 겁니다. Nous devons bannir ce cœur de nous. 그때 우리 마음에 하나님은 반드시 역사해.
Dès cet instant, Dieu travaillera certainement. 마음에 자리하게 될 겁니다. Quand ce cœur prend place dans notre cœur, 여러분들 힘있게 역사하시고 à partir de ce moment, Dieu travaillera puissamment en nous. 신앙은 우리 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 쫓아내죠. La vie spirituelle, c'est de chasser la pensée qui croit que Dieu ne travaille pas en nous. 그래서 일하면 여러 가지 어려움도 문제가 있었지만 En travaillant pour les prisons, je rencontre beaucoup de difficultés. 그때마다 내 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각들을 마음에서 쫓아내기 시작했어요. Mais à chaque fois, je chasse la pensée qui croit que Dieu ne travaille pas. Through me. 하나님은 반드시 역사해요. Dieu travaille certainement. Through me. 그러면서 케냐에서 신학교를 하게 되면서 Avec l'ouverture des écoles de mission au Kenya, 문제를 줄어들고 le taux de criminalité a baissé 전 세계에 이게 소문이 났어요. et cette nouvelle a été dissipée partout dans le monde, Know about 우간다로 it. 퍼지고 comme le Rwanda, Lesotho, 남아공 퍼지고 ainsi que l'Afrique du Sud. To hear about this news. 약 40개 나라에 우리가 교도소 안에 신학교를 하고 있습니다. Et dans près de 40 pays, nous avons ouvert l'école de mission. 네. 저는 교도소 안에서 이 마인드 교육을 배웠고 Et j'ai appris le cours sur le changement de mentalité en prison, 믿음의 삶을 배웠는데 ainsi que la vie de la foi. Faith. 좀 단순하게 좀 얘기합시다. Laissez-moi vous dire un truc simple. 딱 한 가지만 합시다. Juste une chose. 우리 Thing. 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 몰아내기 시작. Si nous chassons toute pensée qui nous fait croire que Dieu ne travaille pas en nous, 그때부터 여러분 삶에 모든 재앙이 물러갈 거예요. à l'instant T, toute la malédiction s'éloigneront de vous. 그리고 하나님은 반드시 우리 마음속에 역사하신다는 마음이 남을 거예요. Et vous aurez la certitude que Dieu travaillera certainement en vous. 만 가지 축복들이 우리 마음에 찾아오기 Et 시작합니다. des milliers de bénédictions seront en votre porte. 그건 명심하십시오. Gravez ceci en vous. 우리 마음에서 하나님 역사하지 않는다는 생각을 쫓아내야 합니다. Vous devez chasser toute pensée qui vous fait croire que Dieu ne travaille pas. 쫓아내지 않으면 Si vous ne chassez pas Sheba, 세바를 용납한 죄로 인해서 à cause du péché d'avoir accepté Sheba, 그 성읍은 완전히 초토화가 돼야 돼요. la ville devait être totalement détruite. 우리 마음도 똑같습니다. De même que notre cœur. 내 성읍 안에 Dans notre cœur, 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 쫓아내야 합니다. il faut bannir la pensée que Dieu ne travaille pas. Work through me. 그러면 제 마음에 그 생각을 하나님이 역사하지 않는다는 생각들을 지우면서 Personnellement, en le faisant, 하나님 저를 통해서 일을 하기 시작했습니다. Dieu a commencé à travailler en moi. 하나님이 반드시 나를 통해 역사하신다는 그 생각들이 Et la pensée qui est que Dieu travaillera en moi 수많은 장애물을 넘어갈 수 있도록 이끌어줬고 m'a permis de surmonter beaucoup d'obstacles 우리가 전 세계 교도소 일들을 할 수 있도록 이끌어줬습니다. et m'a guidé afin de pouvoir travailler dans les prisons du monde entier. 하나님 앞에 너무 감사하고 Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. 오늘 여기까지 하겠습니다. Je vais m'arrêter ici. 예, 감사합니다. Merci.